ensuite, dernière partie dans dimension finie, donc cinquième partie, dimension du sous-espace vectoriel. Dimension du sous-espace vectoriel, يعني بعد بعد فضاء متجه زوزي. Ok? Donc, premièrement, des dimensions d'un sous-espace vectoriel. Donc, dimension ديالو كيفاش نعرفو. Ok? Donc, soit un cas espace vectoriel de dimension finie, de dimension finie. شنو dimension finie؟ يعني la base ديالو في le nombre des éléments dans la base de E est fini. Ok? Alors, tout sous-espace vectoriel F de E est de dimension finie. يعني أي espace vectoriel من E راه عنده تا هو dimension finie. يعني هذه ضروري. Deuxièmement, dimension de F inférieure ou égale à dimension de E. Donc, pourquoi F inclus dans E? Alors, toujours غادي يكون dimension يعني البعد ديال واحد الحاجة. Donc هذا E وهذا F. Ok? Donc ça F, ça E. Donc dimension ديالو هو البعد ديال E. دائما F غادي يكون البعد ديالو صغر من E. دائما أو يساوي. Ok? Donc dimension de F inférieure ou égale à dimension de E. عقلوا عليه سهل. Troisièmement, si F égale à E, si seulement si dimension de F égale à dimension de E. L'équivalence. Donc une fois vous devez montrer que F égale à E, donc si seulement si tu es libre maintenant dimension de F égale à dimension de E, donc directement vous devez F égale à E. ولكن شنو الشرط؟ خاص يكون أن F sous espace vectoriel de E. Ok. Très bien. Donc أو يكون عندنا يعني F et E sous espace vectoriel أو لا F et G sous espace vectoriel de E par exemple. وتكون شويه اللي مثلا غنديرها في كورالير. Donc كورالير soit E un cas espace vectoriel, soit F et J deux sous-espaces vectoriels de E. On pose F I de dimension finie et que J inclus dans F. Alors, F égale à G équivaut dimension de F égale à dimension de J. Très bien. Donc, il y a un sous-espace vectoriel où F est une dimension finie et J inclus dans F. Ok? Si on a G, sous-espace G inclus dans sous-espace F. Donc, il faut que l'espace vectoriel, tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Ok? يعني أي sous-espace vectoriel يعني أي فضاء متجه جزئي راه فضاء متجه. Ok? Par exemple, ça, espace vectoriel, ça, sous-espace vectoriel de E. Donc, ça aussi, espace vectoriel. يعني إذا صغرنا هذا l'espace راه هو هذا F. Donc, ça هو espace vectoriel. Très bien, donc باش نفهمو يعني نعطيو شي اكزامبل في هذا. Donc par exemple montrer que R3 égale F ou F égale à le vecteur, par exemple E1, E2, E3. Très bien. Avec E1 égale à, par exemple 1, 1, 0. E2 égale à, par exemple 0, 1, 0. E3 égale à, par exemple 0, 0, 1. Ok? Très bien. Donc, montrer qu'on a R3 égale à F. Avec F égale à vecteur 1, E2, E3. E1 égale à 1, 1, 0. E2 égale à 0, 1, 0. E3 égale à 0, 0, 1. Ok? Donc, أول حاجة خاص نبينو أن F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, il y a bien or E1, E2, E3 appartiennent à quoi? À R3. Alors, F est un sous-espace vectoriel de R3. Sinon, nous خاصنا نبينو بأن la dimension de R3 égale à la dimension de F. Ok, باش نبينو بأن la dimension de F. Donc, ça veut dire نجبدو dimension de F. كيفاش نجبدو dimension de F؟ كيفاش شفنا في التيوريم اللي قبل ديال
l'espace vectoriel راه نفس غدير مع سوز اسباس فيكتوريال يعني خصك تبين بان لا فامي سا ليبر اي ساي دونك لا بينتي بان هاد لا فامي ليبر دونك راه سميتو سينو ما غاديش تكون باز لا بينتي بان هاد لا فامي ليبر دونك راه لا باز دو اف بوركوا لانها هي الفيك دو 1 و 2 3 دونك سوا الفا بيتا gamma appartient à R, alpha fois E1 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3 égale à 0 de R3. Équivaut quoi? Donc alpha fois E1 et E1 égale à 1, 1, 0 plus bêta fois 0, 1, 0 plus gamma fois 0, 0, 1 égale à quoi? Égale à 0, 0, 0. Donc système linéaire, équivalence, toujours l'équivalence. Donc alpha égale à 0. Alpha plus bêta égale à 0. 0, 0. Gamma égale à 0. Équivaut quoi? Alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc E1, E2, E3 est une famille libre. Donc, à leur dimension de f égale à quoi? Égale à 3. Pourquoi ça? Donc, sinon, si f égale à le vecteur de la vecteur, donc si la vecteur libre, alors dimension de f égale à le nombre de la vecteur. Très bien. يعني شنو قلت لكم انا يعني الا كانت اف كتساوي واحد سوز اسباس فيكتوريال انجوندري يعني كتكتب الفيكت ديال لي فيكتور فيكت دو سا اوكي دونك سي لي فيكتور ليبر لا بينتهم بانهم ليبر دونك لو ديمونسيون دو اف ايغال لو نومبر دو لي فيكتور اوكي دونك ديمونسيون دو اف ايغال 3 égale à quoi? Égale à dimension de R3. Ainsi quoi? Donc théorème. Ainsi R3 égale à F. Ça y est. Donc غتبين بان هاد R3 égale à F. Donc tu يعني تكونوا استفدتوا من l'exemple. Bien donc دابا ندوزو دوزيامون théorème دي 4 dimensions من العنوان باين dimension دي 4 dimensions. Donc خاص يكون عندنا 4 dimensions في هاد التيوريم. اوكي سواء ان كاي سباس فيكتوريال دو ديمونسيون فيني دو ديمونسيون فيني دونك ديمونسيون فيني غنعاود خصني ضروري نبقى نعاود هادشي باش يدخل لك براسكم بلا ما تحسوا. اوكي ديمونسيون فيني قلنا شنو هو؟ دونك لا باز ديال او خاص يكون لو نومبر دو زيليمون دون لا باز اي فيني صاي هذه يعني كنقصد ديمونسيون فيني اف جي دو سوز اسباس فيكتوريال دو او f g de sous-espace vectoriel de E, alors dimension de f plus g égale à dimension de f plus dimension de g moins dimension de f interdit. Très bien. Donc يعني إلا كان بغا يقول لك مثلا par exemple calculer dimension de f plus g وعطيك بأن dimension de f égale à par exemple 2 dimension de g égale à par exemple 3 dimension de f interdit مثلا 1 donc 2 plus 3 égale à 5 moins 1 égale à 4 donc dimension de f plus g égale à 4 صحيح. دونك يعني هاد ديمونسيون كاتريك او يقول لك احسب لي ديمونسيون دو لانترسيكسيون اوكي ديمونسيون دو لانترسيكسيون دونك غتحسبها باغ اكزومبل ديمونسيون دو اف انتر جي ايغال ا ديمونسيون دو اف بلس ديمونسيون دو جي موان ديمونسيون دو اف بلس جي صافي تري بيان دونك انتهينا حل الكورولير شوفوا لكم كورولير بحال اللي قلتي هو استنتاج اوكي كنستنتجو من داكشي اللي قبل دونك سي كوا سي باغ اكزومبل او ايغال سون ديريكت دو اف بلس جي دونك اف انتر جي ايغال 0 de E alors dimension
de f inter g égale à quoi? Égale à 0. Pourquoi la égale à 0? L'intersection égale à 0. Donc dimension de f plus g égale à dimension de f plus dimension de g. Dimension de f plus g là, ok? Très bien, donc donc tous les sous-espaces vectoriels de dimension finie admis un supplémentaire. هذه théorème أتعقلوا عليها. Tout l'espace vectoriel de dimension fini admis un supplémentaire. تعقلوا بزاف هذه phrase. Tout l'espace vectoriel de dimension finie admet un supplémentaire ou admettant un supplémentaire. Donc يعني donc ما غاديش تلقاو مشكل في بحال هاد الامور. دونك باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل سامبل باش تفهموني يعني شنو بغيت نقصد. دونك اكزومبل باغ اكزومبل on pose dimension de E égale à par exemple 4 et E égale à F plus G, donc supplémentaire, avec dimension de F égale à par exemple 1. On va calculer dimension de G. يعني très facile. اما خرجتي هاد ليكزارسيس اش نقول لك يعني راه ما كتفهمش فهمتي التيوريم دونك عاود تجي قراها وفهمها اوكي. دونك d'après la théorème de 4 dimensions donc عندنا supplémentaire donc l'intersection égale à quoi? Égale à 0. donc ça dimension de F plus G, donc E dimension de E égale à dimension de F plus dimension de G, donc dimension de G égale à dimension de E moins dimension de F. Ok, équivaut quoi? Donc dimension de G égale à donc dimension de E égale à 4 moins dimension de F égale à quoi? Égale à 1 moins 1 égale à 3. Donc dimension de G égale à 3. Très bien. Donc je vais vous من ديمونسيون دو سوسي سباس فيكتوريال. دونك كما قلت لكم يعني ديمونسيون فيني ساهل. دونك الالجبر لينيير كامل ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. دونك دابا غندخلوا لشي حاجه شويه متعمقه. دونك هي الماتريس اي زابليكاسيون لينيير. دونك ابليكاسيون لينيير دونك يعني شويه ماشي صعيبه ولكن يعني شويه خاصكم تركزوا معايا فيها مزيان باش يعني تفهموه حيت ماشي شي حاجه صعيبه. دونك غتولي تكتب لي باغ اكزومبل ابليكاسيون لينيير تكتب لي لا ماتريس دون ابليكاسيون لينيير دون لا باز كانونيك باغ اكزومبل. دونك غادي نعرفوا لا باز كانونيك شنو هما. اوكي باغ اكزومبل غنوريكم دابا لا باز كانونيك مثلا ديال ار ان ولا ديال ار 3 مثلا حيت ماشي شي حاجه صعيبه. دونك باغ اكزومبل لا باز كانونيك دو ار 3 باز كانونيك de R3 هو E1 égale E3 et donc E1 كتساوي 1 0 0 E2 égale à 0 1 0 E3 égale à 0 0 دونك كيف ما كتشوفوا يعني الان كنبقاو نحولوا اوكي يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كنشدوا هاد الان وكنحولوا هنا من بعد كنحولوه تري بيان. دونك ار 4 هي 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.
par exemple R2 0 1 1 0. Ok, par exemple R6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 etc. Donc 0 0 0 0 0. Ah, très bien. Donc يعني ماشي شي حاجه. Donc par exemple R1 بصفه عامه. Donc la base canonique 1 égale 1 0 0 2 égale 0 1 0 n égale 0 0 1. Très bien. Donc par exemple اللي هو لا باز كانونيك. دونك ماشي شي حاجه صعيبه. يعني لا باز كانونيك من اسهل لا بازات اللي غي يعني تحط لكم باغ اكزومبل في ار ان. يعني ار ان بصفه عامه ار 2 ار 3 ار 4 ار 6. دونك باغ اكزومبل باز كانونيك هو اسهل. علاش؟ حيت هاد لا باز كانونيك يعني توت لي زيليمون ابارتينون مثلا ار 3 c'est créé combinaison linéaire de 1 et de 3 dans la base canonique. Ok, donc, il y a une dimension finie. Au bon courage.